कोलकातार जगत वल्लभ पार्क रे ओडिसी नृत्य गुरु चित्रसेन साहू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 प्रदान करा साईव्रत प्रतिष्ठान पक्षर आयोजित कार्यक्रम में पश्चिमबंग सरकार शिल्प मंत्री डॉक्टर शशि पांजा यह सम्मान प्रदान कर गुरु चित्रसेन साहू जो भाव ओडिसी नृत्य को कोलकाता प्रचार प्रसार पर समर्पित भूमिका पालन अत्यंत प्रशंसनीय बोली मंत्री सभारे सम्मानित अतिथि भाव मंत्री विप्लव मंत्र जोगदे संबर्धनार उत्तर में गुरु चित्रसेन कही ओडिसी नृत्य होउछि ईश्वर प्राप्तिर एक प्रमुख माध्यम अटे से शिशुवस्था से ओडिसी प्रति समर्पित एथिरे इंद्रनील चैटर्जी सुलेखा घोष प्रमुख अतिथि भाव उपस्थित रही गुरु चित्रसेन निर्देशन में नृत्यांगना माने चित्ताकर्षक ओडिसी नृत्य परिवेषण करथिले। বিভিন্ন ভাবে আমরা সমাজ সেবা করে থাকি, তাই সেখানে একটি কালচারাল অনুষ্ঠান করি আমরা প্রতি বছরই। সেই রকমই একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছি। তাই সেখান থেকে আমাদের সাহিত্য থেকে প্রত্যেকের ইচ্ছে যে গুরুজিকে সম্বর্ধনা দেওয়া হোক, কারণ গুরুজি অনেক দিন ধরে এই আমাদের নৃত্য শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন। ওনার যোগ্য সম্মান আমাদের দেওয়া উচিত। জানি না যোগ্য সম্মান দিতে পারলাম কি না, তবুও আমরা চেষ্টা করলাম আমাদের তরফ থেকে। এই সম্বর্ধনায় মানে শারদ সম্বর্ধনা দিয়েছেন। শারদ সম্বর্ধনাটি মানে পিলামানে এই অনুষ্ঠান মানে রবি চক্র থ্রু এই অনুষ্ঠানটি হয়েছে। এই অনুষ্ঠান মাধ্যমে বিভিন্ন অনুষ্ঠান গুড়াক করা হয়েছে। এথিপাই এই অনুষ্ঠানটি খুব ভাল ভাবে করেছেন এবং এইটার অনুষ্ঠানটির মেন মুখ্য হচ্ছে রীতা সরকার।